नमस्कार दर्शक बंधु ज्वेलिना टिप्स जोन को आपण मानक स्वागत। आज आसंतु किछिटा घरोई टिप्स जानिबा जहाँकि जीवन सारा आपण मानकर काम रे आसीबो एवं एहाकू सबु गृहिणी माने जानिबा निहाती जरूरी। नंबर 1 आपे आपे तळे पड़िथिबा फुलरे ठाकुरंक पूजा करिबा उचित नुहे, किंतु सेफाली तुलसी एवं बेलपत्र तळे पड़िथिले भी एहा पूजारे लगी थाए। नंबर 2 जेउ घरे बारंबार बिलेई प्रवेश करि थाए किंबा दुईटी बिलेई घरे कली करती तेबे एहा घर पई अमंगल होई थाए एवं धनर आगमन अटकी जाई थाए। नंबर 3 घरर जेकोसी चाबी रोषेई घरे अबा ठाकुर घरे रखिबा घर पई अशुभ होई थाए, एहा द्वारा घरे आर्थिक क्षति होई थाए। नंबर 4 स्त्री लोक माने शनिदेव एवं हनुमान को केबे भी स्पर्श करिबा उचित नुहे, एहा द्वारा घरे बहुत असुविधा आसीपारे। नंबर 5 घरर द्वारबंध किंबा मुख्य द्वार पाखरे अलिया गदा करी रखंतु नाही, एहा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति प्रभाव रे पड़ोसी सह सबु बेले कली झगड़ा लगी रही थाए। नंबर 6 काहाठारु जोता किंबा चप्पल उपहार रे नेबा उचित नुहे। शनिवार दिन जोता किंबा चप्पल किनिबा मध्य उचित नुहे, एहा द्वारा धन हानि हेबार संकेत मिली थाए। नंबर 7 घरर कांथरु जदि रंग छाड़ी खोलपा छाड़ी जाए तेबे एहा घरे अभाव सृष्टि करि थाए, तेणु कांथर खोलपा छाड़िबा मात्रे ही ताको सजाड़ी नेबा उचित। नंबर 8 गोटिए दीपरु आउ गोटिए दीप केबे भी लगाइबा उचित नुहे, एपरी केबे हेले करंतु नाही। नंबर 9 पादरे केबे हलदिया रंगर चप्पल पिंधंतु नाही, एहा कले वैवाहिक जीवन रे संकट देखा जाई थाए, आपणक वैवाहिक जीवन रे अशांति मध्य आरंभ होई जाई थाए, तेणु करी एपरी करंतु नाही। नंबर 10 मंदिर रु फेरिबा समय रे घंटी बजाई फेरंतु नाही, एहा उचित नुहे। पाद को भल भाबरे धोई करी मंदिर मध्य को प्रवेश करिबा उचित। नंबर 11 चुटी अधिक उपुड़ी जाउथिले सप्ताह को 3 थर अंडा लगांतु, देखिबे चुटी झड़िबा कम होई जिबा सहित चुटी मुलायम एवं शाइनिंग मध्य करिबो। नंबर 12 मुहर कला दाग जिबा पई एवं मुह चिक्कण देखा जिबा पई प्रतिदिन कंचा क्षीर लगांतु। नंबर 13 शनिवार दिन रे लेउटिया साग पानी कखारु बैगण निम्ब किंबा सिंब खांतु नहीं। नंबर 14 सकाळु घर झाड़ू न सरिबा पर्यंत खाद्य खाइबा उचित नुहे। प्रथमे घर झाड़ू करंतु, एहा परे गाधोई पाधोई सारी आपण खाद्य ग्रहण करि परिबे। नंबर 15 संध्यारे बा सूर्यास्त परे घर झाड़ू करी अलिया बाहरे पकाइबा उचित नुहे, एपरि कले घरे आर्थिक समस्या देखा जाई थाए। नंबर 16 सकाळु प्रथमे पारा मानकु खाइबाकु देबा परे अन्य काम करंतु, चाकिरी हेबा पाई मध्य पारा मानकु खाइबाकु देबा उचित। नंबर 17 संध्या समय रे निजे केबे सोइबो नाही किंबा अन्य मानकु सुआई देबो नाही। संध्या रे सोइले घरे देवादेवींकर आगमन होई न थाए। नंबर 18 लक्ष्मी बार रे अर्थात गुरुवार रे पारा मानकु हलदी अन्न खाइबाकु देबा बहुत शुभ होई थाए। नंबर 19 सकाळु उठिबा परे प्रथमे ज्येष्ठ मानकु अर्थात गुरुजन मानकु प्रणाम न करिबा पर्यंत अन्य कौनसी काम करिबा उचित नुहे, गुरुजन मानकर आशीर्वाद मिली थाए। नंबर 20 घरे जदि सबुबेले विपद लागी रहिछि तेबे छोट पिला मानकु खाइबाकु दियंतु, विपद दूरेई जीव, यह सत्य वचन निश्चय मानतु।
ନମ୍ବର 21 ଘରର କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଇବା କିମ୍ବା ପାନଛେପ ପକାଇଲେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କୁଳବଧୂ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନବବଧୂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24 ନାରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 25 ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖରେ ବୁଝାଇଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 27 ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ 4 ଘଣ୍ଟା ମୌନ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏପରି କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 30 ପିଆଜ ରସକୁ ଘରର ଝିଟିପିଟି ଚାଲୁଥିବା ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଉ ଝିଟିପିଟି ଆସିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 31 ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଧୂଳି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 33 ନଖକୁ ନଖ ସକାଳୁ ଉଠି ଘଷିଲେ ଚୁଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34 କମ୍ ବୟସ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ତଟକା ଫଳ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ନମ୍ବର 35 ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ମାତ୍ରା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 36 ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 37 ସବୁଦିନ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚିକ୍କଣ ରହିବା ସହ ମୁଲାୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 38 ଠାକୁର ଘର ଛାତ ଉପରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
आउ जदि चैनल रे नुआ अछंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।